अन्य महत्वना समाचारनी वात करीए तो कंपनीए रिफंड न आपता टीवी छीनवी लीधुं छे। बायजूस कंपनीनी ऑफिसनो एक विडियो वायरल थई रह्यो छे। विडियोमां जोई शकाय छे के बे व्यक्तिओ दीवाल परथी टीवी हटावी रह्या छे। आ दरमियान एक व्यक्ति कही रह्यो छे के पैसा आपो अने टीवी लो। टीवी उपाड़नार व्यक्तिए कंपनी पासेथी रिफंड मांग्युं हतुं, परंतु कंपनी रिफंड आपवामां आनाकानी करी रही छे, जेना कारणे परेशान व्यक्ति ऑफिसमांथी टीवी लई गयो हतो। वायरल विडियो पर लोको अलग अलग प्रतिक्रियाओ पण आपी रह्या छे। अन्य महत्वना समाचारनी वात करीए तो गृहमंत्री हर्ष संघवीए माहिती आपी छे के सूरतना सुवाणी बीचनो 48 करोड़ रूपियाना खर्चे विकास कराशे। અત્યાર સુધીમાં ડુમસ બીચ એકમાત્ર વિકલ્પ હતો। સુવાણી બીચનો પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસિત કરાશે, જેથી લોકો દરિયા કિનારાનો આનંદ લઈ શકે। જરૂર પડે તો ત્યાં બસ સેવા પણ શરૂ કરવામાં આવશે। વિકાસ કાર્યથી આસપાસના લોકોને રોજગારલક્ષી પણ લાભ મળશે। તો ચાલો મિત્રો, ફરીથી દેશ અને દુનિયાના સુપરફાસ્ટ સમાચાર લઈને મળતા રહીશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્તે।